So, itatry natin to. So, okay. So, una pala. Halatang 804. Puta, ano to? Na guys, eto na. Okay, alam ko na. 0228. No, what the fuck, man? Ano? Eto na talaga. 3, eto. Halatang 8 na to eh. Kasi pag ganun, 08. What? Nagigil na ako. Yun na. 8, 70, 733. Gigil na ako. Paano natin na-try? Okay. 3, 5, 351. Dali na. 3, 5, 1. Hala! Mali! Ang mali ang puta. Ito na. Dali. 1, 7, 4. Yun.